Dhalai Hangkhor bai khopjak beraikhiri khwlaijaknai thai saikarni lama hamya tiyui khadujakha EM Bhabaranjan Reang.O lama swnamnani bagwi bebakno kokchojak phano BJP bodol bai phaikhe se bebak hamkwrai wngnai hinui samani tiyui chajakliya EM Bhabaranjan Reang. Tinio ang joto lugorono message din nai moke bosi je tini to Christmas ni sal tini keha Prabhu Jisu Kristo bo hawo gorib rau papi rauno mukti kheneng boye gorib ya mane papi rauno mukti kheneng boye Ishor baike binim sala keha to tomono urtim yo hutleye urtimini pap no roe neng boye uno hawo hikhe mon salse saltor sal bono joto je mane nai bele Christian ji Christian mane nai ro follower ro tini sale saltono imba ang bo kau sanai ya je boro Hindu Christian Buddhist jeto jeto motomoy jong secular country Bharatborsho je kuno dharma no jong je janjan khatumo dikhe jong namayo dharma tomoy ambai jong ang jehani birudde ko saya janjani khatimo janjan no tongko are po ang keha Christian ni followers somodio ji Christian followers somodio ji Christian khatene hamon boy ini salle saltor no mahine bo saltor ni din rawo yang na bai koma salen mani ye je ma phemoni karon to bosi je ai nim khawo sa tinio bangma social media dio no khamo no mobile simai haje Tripura rajyo bhoishorok maunai abono chongi sam sa komo thini sale joto lugorono aini hoiteo message ring he masam pause ang simoromo kono oya je ang simoromon jarawo aini simoni moteo ang sani pause onek brole chade kono tonai onek brole chade kono moyo abosi kauke aringpo aini tini ni komale topic le koekta sil tengpo ang no ha je sakan ochini aini parani just salthangbai pochim side bai sakan hindo ke ha jampui hill ni porke sakan hindo second highest peak mane Tripura sakan development ni issue no to ye BJP ni karyakarta ro tawo je initiative lai brang sakan ro berai laye sakano development ni kau saye tawo je prachar ke to aboni kot ke hasan jongnai aboni khoyang san jongnai chief minister ni je tas kolok koekta kau je sai tomo abon pai khetre ke ha SDM kanchanpur issue no ang te sadai abon pai political rights and delimitation je importance abono tuye airport ke land rights bo char pasta agenda no te se kau share ken pai ke sakan development ni kau mo puilang sanai sakan development asu bosor lai thamo 75 bosoro sakan tinoko sakan serbo sakan ni broro lama kahan mahia lai thanai 2 bosoro meyo 2 bosoro ha je am chief engineer ni through teo je bo sakan ni road no saikar road teisama tu burigat tu saikar road no tuye onek bar officially state government ni aro salaye je tawo abo proposal ro accept paye tender ro tender process chole to financial bit chu se baki to technical bit pai ha ke boni jorao sakan ni lama o ma o to ha ke sakan sermul sio mon khoi ni to ka ja tes ke klang sang abono no mon khoi ho sakan lainang ye jabora lama ro ta raimoni ti pai to abasini engineer ro bai brani sauthai mo ba chong kono brano saha je brani buge mo joto dio abu chini tau bo engineer to nai mun to ya brani sauthai mo bai ke chong joto sauthai mo bai abu dikya ajang to lama
Kita o election samso paike sakan development ni kau saye sakan sermon koekjon abdo chini je aro elakani leader je BJP party yake bo development ni khema ya ne je sinai ro rano ang san tumoke nang election so paike development ni kau sao election so paike nang ni chakri ni kau sao election so paike nang no bibinno nani issue no tuye brang mane promise khemro abo baike nang no jodi fila to misite rao ভবিষ্যতে নাও তলাও ক্লাইনাই হা আশা সমছে আমি সমস্ত ত্রিপুরা বাসিন্দা নকবন সান্নাই তীব্র নপ্র রাজনীতি থয়া যে 70-75 বছর চুনো যে রাজনীতি ডেভেলপমেন্ট কোনো সময় কেবো ডেভেলপমেন্ট শুনো দিয়ে কোনো সময় কেবো গরিব সরকার ये सीपीएम জামানা ওকে গরিবের সরকার মুছু গরিব বানাই কইনা হা ত্রিপুরা সরকার তিনিও बीजेपी फा डेवलपमेंट सबका साथ सबका विकास हैं सबका साथ सबका विकास 7 বছর साथ विकास हो नु लामा नेशनल हाईवे के हा आवश्यक तो काम कौ नु विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कौ अब ना डेवलपमेंट उ याले ठीक नो तो आरो स्पोनी एरिया वो स्पोनी फायदा ने अब तिप्रा सारो मुनसु जरा डेवलपमेंट तिप्रा सा एरिया मुसा डेवलपमेंट नि कौ साये जोनो राजनीति का खेतो एवं डेवलपमेंट चो बैखो चो उया चिनी मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर्वाइवल से चिनले प्रश्न फायो एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल चौंद्राव ए तो यांके डेवलपमेंट जैसा नि नुक क्लाउ बिल्डिंग थांबो नु थुइथा थिपि थांके नुक मा केनेरो नि ब्रो से नि जाति सारो जे जागा कुरि खाल थांके नुक डेवलपमेंट नु मोय मा केने आमो ए आबदिमा कौ बैके चोनो जेता ओफिला दमो चिनी जे जनजाति मोर्चा राव चिनी विभिन्न लीडर राव बीजेपी खेनाय जे बीजेपी नेतृत्व रितनाय कोंबारा राव बरोनो सामा सामसे न आसु के सिदा उसिया ताउदी जाति न ताफादी दफानो ताफादी इपर सरन ताफादी आंताई बहुत सामो चीफ मिनिस्टर तियो साव जो जत मिले से श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने ठीक है से मिन कौ काम किंतु श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने ब्रेके बनाने नु একটা সেকশন नु सब समय नु डिप्राइव के भाई এবং नु শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা नि कौ बै जो जत मिले था ठीक আছে কিন্তু এক সময় চিনি জাতি গোষ্ঠী যত পাইথানে তাওপো চৌতি প্রামথা স্ট্রং তো এসে চৌনো ক্রিমন এসে ত্রিপুরা শান্তি তো ত্রিপুরাও কোনো জায়গাও ট্রাইবেল রনো অত্যাচার খেমে এমনই পিছনে স্পনি যাও তো ত্রিপুরা মথানি মহারাষ্ট্র নেতৃত্ব মহারাজ যদি সে বড় কাউতি সাইয়াকে ইনো ত্রিপুরা সার আগরতলা দিমা ধর্মনগর দিমা কৈলাসর দিমা এরিয়া রোলে খাপরে কাহামে চাং মাকরে বাতো উস্কা পুরো মিছিল খেয়ে নো আগরতলা রো ধর্মনগর মিছিল দেখে মাই आईपीएफटी জামানা রো দুসু মানে ব্রা মিছিল খেমো आईपीएफटी রো নমখো বুখমন जों पाउथा दे बीजेपी फाइफाए फो विश्वजीत देवर मानो पानी सागर बुथे मुखी चौ पाउथा दे चीफ मिनिस्टर ने कौना मासा ने की बिन स्टेटमेंट नो सीपीएम नो दूसरी नो साउथ गासे सीपीएम नि रिजिम ओ सीपीएम नि समयो जे एनएलएफटी राव एटीटीएफ राव मुसु माने बांगली संप्रदाय नो अत्याचार खेहा गुली खेहा मार्डर खेहा अब कौन नु ताओ रिपीट खेतो तार माने नु ताओ उत्तेजना खे पब्लिक नो जनसाधारण नो सियारो नो सिरिये नो हिस्ट्री नो लाई थामो कौन नु साये नांनि ब्रो नो उत्तेजना खेतो किन्तु चिनी ट्राइबल नो आसि जुंडांगारो आबुनि स्कारो आबुनि पररो ट्राइबल रो जागा तेलियामुरा रिमा एरिया विभिन्न एरिया रो ट्राइबल नो बसुते मके कांचनपुर ओते मरोके इवन बसु विभिन्न জায়গা পানি সাগর বিভিন্ন জায়গা চিন ট্রাইবেল নো কোবার নো তাই মরকে नु साया একটা কফো বাজার মা চিফ মিনিস্টার বড় একটা সেকশন নো থে মनु পাউ সাতো त्रे टे सेक्शन तिप्रसार नो थे मके नु पाउ साया बो देनु श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाइनाय बो बैदे श्रेष्ठ त्रिपुरा मने तार माने चोनो श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाइनाय ये थानसा ये चोनो त्रिपुरा साबै যত বাই চৌ মিলে তো নাই পিস মানে শান্তি সম্প্রীতি বজাইতে নাই হিয়েনো শেষ পর্যন্ত চৌনো ধ্বংস মানে পলিসি বো आम ए बिन कौन आं एक्सेप्ट खालामया बो राजनीति चौनो थो बहुत स्कांसी चौनो थो आंनि जत त्रिपुरा सारानो आं हुसियार तौनि साव सिफाइदि ता अफ खासिया नै जरा तौखौ जरा पाइथा हांसिके अदूर भविष्य चिनित्रे
kau satmani jora kuri political tau right kuri mayu chong political rights ma to যেমন তা SDM কাঞ্চনপুর kau tei phang chau SDM কাঞ্চনপুর মাউতা হঠারো ট্রান্সফার হয় যে জায়গা ফাথারনি IS অফিসার নো रो न्यूट्रल रिप्रेजेंट मरो तैमायो ना होइरो चिनी कांचनपुर सबसे मेजॉरिटी स्पोर्ट हो प्रसा वो जगह चिनी SDM तो SDM तो रिंकु रियांग सुंदे मरो रो तैमायो चंद्र जेरियांग सुंदे मरो तैमायो एक दिन पर दो पाम तैया तार माने नो SR खेनाय नि SDM नि आउ तो पावर नो नि ब्रोनो खा पावर नि चो मदे खेनाय आबुनि पॉलिसी बायदि नो रो टीवी आमी पॉलिसी बहुत सिंह तो अब कौना मा सामचे चिंती प्रसार सिगी हिमन कौसे वो देखे न चुनो राजनीति थोनाय जे कोनो इंपोर्टेंट मतलब उनको के स्टेप लाने को ब्राउन ब्राउन रोती नहीं वो देखे राजनीति बहुत थोड़ा CPM जमाना को थोड़ा चौनो भी है वो एक्सपीरियंस रो जे समय चिनी शरणार्थी चिनी ब्रू फैनै मिजोराम नि फैनै ताकरोनो शरणार्थी एक्चुअली ब्राउन आरो इनफो chung joto no mufai mase शरणार्थी थांबो ए चौको आबो कौनो सामा दं आरो मैं